So good day everybody. My name is Jose Martin Carias and my topic is gas lift pump optimizing artificial lift. So this presentation delves into the principles, design consideration and application of gas lift pumps, a vital technology for optimizing oil gas production. So introduction to gas lift pumps. Gas lift pumps are a form of artificial lift employing injected gas to increase oil production from wells. So kaning gas lift pumps is kanang mag-inject ni siya og isa ka natural nga gas para maka-produce siya og oil sa kanang sa wells, gikan sa wells or kumbaga balon sa atoa pa. They are crucial for extracting oil from reservoir where natural pressure is insufficient, making them essential for maximizing oil production. So kani siya crucial po ning pag-extract sa oil kay kinahanglan nga na siya mga is- specific weight, sizing or etc. para pag kanang extract sa oil. Then principles of gas lift operation. So first is gas injected into the well through tubing, creating a buoyant force that pushes oil upward. So, sama sa kong gingon ganina nga ang gas is gi-inject siya into the wheel through tubing. So, nasa tube nga isilbi nakakonekta sa wellhead to wheel. So, mo nang kanang injecta og gas adto para maka-create ta og kanang likido or kanang silbing maka-produce tag oil ba. Then the second is the injected gas reduces the density of the oil gas mixture, then decreasing the hydrostatic pressure and improving oil flow. So, yung nag-inject na to sa gas, so mo reduce iyang density, mo kamay yung weight, then mo decrease mo daging iyang hydrostatic pressure, then mo na mo gaan ang mugaan tong oil, so mo to silbi mo flow niya pa dong sa babaw. So the third is this process uh, continues through multiple effectively increasing the pressure gradation. So kanang inag ma kuha na to magamay ng density, and after na to maka-inject og kanang fluid mo gamay ang kanang density. So mo na siya mo effective na to unsa na to pag-produce sa oil. Then key components and design consideration. So the first is tubing. So sama sa kung gingon ganina, ang wellhead to well is na siya nakakuan nga tube para silbi para mo konekta nila. Then he carries injected gas and produced oil. So mo to yung silbi mag carry sa mga oil ay sa gas, then mo yung makaproduce og oil. Then valves control gas injection and flow regulation. So kaning valves di ay mo na mag-control sa gas nga gi-inject nato sa o kanang agiyang flow pod mo, so silbing mo to yung magsilbing connect mag-control. So then ikaw human is gas manifold. So distributes gas to various life stages. So kani siya crucial po ni kayo ni siya no kay kaning gas manifold is mo ni mag-distribute sa mga gas nga kanang isaka na to padong sa babaw. So kinahanglan po na siya nga na po na siya specific nga kanang sizes or silbi nga katong ato ang gi distribute adto. So production header collect and separates produce oil and gas. So ang kani siya kanang production header is mo collect, then maupoy mo separate niya sa pag-produce sa oil and gas. Then wellhead, so mo na akong gingon kanina, og nay wheel atos ubos na po wellhead. So mo na silbi balloon ba sa babaw. So mo na naka-connect sa system niya to the wheel. So we move on to the advantages and application of gas lift. So the advantages is increased production. So gas lift enhances oil flow from wheels,
So mo increase ang iyang production no mo dako ang iyang mga gas lift pump. So if mo dako mas better. Then kaduha is wide applicability. So mas dako siya, mas wide, suitable for various well condition and reservoir type. So mas suitable siya sa mga various well o kanang reservoir types. Then reduce lifting cost. So it is a cost effective method compared to the other techniques. So mas mo mas daghan, mas dako, mas mo brato, so mas better. Then environmental benefits. So maka-minimize tag energy consumption. If maka-minimize tag energy consumption, maka-minimize tag kanang electricity consumption. So mas better siya o kanang dako jag impact sa environmental. Then uh factor affecting gas lift performance. So first is gas injection rate. Amount of gas injected affects lifting capacity. So sama sa kong gingon ganina nga katong gas nga ginject na siya specific amount para makuha sa iya sa kanang capacity ba sa pag sa murag silbing nga katong tube niya. So bali dili ma silbi ma-achieve na to ang iyang need niya i-achieve. So sunod is well depth. Depth influence pressure gradient and lifting requirements. So ag kanay po siya, ag kaning murag silbing common sa balon ba kinahanglan na po siya specific para kanang makuha na to ag kanang pressure gradient o kanang ang iyang requirement niya pag pasaka. Then third is reservoir properties. Reservoir permeability and pressure affect fluid flow. So kaning reservoir properties isa pa ni ka crucial kay kinahanglan pod nga ag kani mga gas o mga oil nga na-produce nato is ato ni siya magtapok sa reservoir nato. So kinahanglan kay mo po ni isa nga makaapekto niya ay dako ni kayo affect sa pag-flow sa oil or gas. Then last is kaning wellbore condition. So kani siya tubing size and wellbore integrity affect gas flow. So crucial po ni kayo siya kay kinahanglan pod nga sakto po to ma-size sa tubing kay og og magpataka ra ta og size sa tubing dili po masakto sa ato ang gi-inject sa gas dili po na masakto ang atong pag-produce sa oil. So ingat to kada kog impact aning ato ang mga kanang factors affecting gas level of performance. Next is the maintenance and troubleshooting. So one is regular inspection and monitoring are crucial for optimal performance. So of course no kinahanglan ta kanang na tay regular nga mag-inspect ug mag-monitor sa ato ang ah, sa atong machine o sa pag-lift sa pump. Then kaduha, potential issues include gas leaks, valve malfunction and tubing corrosion. So kinahanglan pod nga makita po nato ang mga basin diha katong tube is na leak. So mag ka buslot-buslot na siya. Then valve malfunction and tubing corrosion kinahanglan din nato nga maintenance o ma-monitor. Then third is proper maintenance. So proper maintenance involve cleaning, repairs and replacement of worn parts. So kinahanglan pod nga naapoy mag maintenance para sa cleaning o kanang sa pag-repair sa kinahanglang i-repairs o syempre sa pag-replace sa mga worn parts. Then troubleshooting techniques involves analyzing production of causes performance decline. So kinahanglan po nato ma-identify o unsa to mga kanang silbing causes sa mga di kanang unsatisfying nga performance sa ato ang pag kanang sa pag-lift sa gas o sa pump kinahanglan po nato ato po na siyang ma-identify og asa kana mo nang need kayo na maintenance and troubleshooting. So that would be all to my topic and thank you for your attention.